Pantaloons Saima 2018 లో మన నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఇస్ Pantaloons Saima లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్. సో ఈ కేటగిరీ గురించి నేను మాట్లాడాలంటే కొన్ని గొంతులు ఎన్ని గంటలైనా అలా వింటూ ఉండాలని అనిపిస్తుంది. మరికొన్ని గొంతులు ఎంతసేపు మాట్లాడినా అలా వింటూనే ఉండిపోయి ఎన్నేళ్ళైనా వీళ్ళని వింటూ ఉండిపోవాలని అనిపిస్తుంది. కానీ ఈవిడ గొంతు మాత్రం ఎన్ని జన్మలైనా సరే అలా వింటూ మైమరిచిపోవాలని అనిపిస్తుంది. ఆవిడే మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన పద్మభూషణ్ గాన కోకిల పి సుశీలమ్మ గారు. Saima, South Indian International Movies Awards. I welcome everyone and I am also a part of it, and so I am welcoming everyone, and I am happy to be sharing this stage with the legendary singer Sushilamma and giving her the award along with Mrs. Radhika, the Jeevita Safalya Puraskaram, that is the Life Achievement Award to her. Safalyam Award. So I'm very much honored, very much all excited, and also happy to be here, because I especially congratulate the Saima organization for making this happen every year very successfully. Saima Awards, Lifetime Award, International Award. நான் ஒரு தெலுங்கு லேடி வந்து தமிழ் சினிமாக்கு வந்திருக்கிறேன். 51 to 51 ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு பெண்டியால நாகேஸ்வரராவ். அங்கேருந்து 2012 வரைக்கும் நான் பாடிட்டே இருந்தேன். 66 years my singing career. கண்ணுக்கு மையழகு, கவிதைக்கு பொய்யழகு, அவரைக்கு பூவழகு, அவருக்கு நான் அழகு. லேட்டஸ்டாக எனக்கு பிடிச்சமான பாட்டு. ஆனால் எல்லாருமே எல்லா ஹீரோயின்ஸ், ஆனால் நான் பாடினது 4 வால்ஸு, 4 சவுத்துகளில் தான். அவர் என்ன பாடுறாங்களோ நான் என்ன பாடினேனோ முதல்ல நைட்டோட போயிடுவாங்க நாகரால. அப்போ ரிஹர்சல் பண்ணுவாங்க. அது அவங்க என்னென்ன எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ எனக்கு தெரியாது. நான் பாடிட்டு நான் வீட்டுக்கு போயிடுவேன். படத்தில் பார்த்தா நான் என் பாட்டே காணுவாங்க, ஹீரோயின்ஸு தான் ஒவ்வொரு அந்த மாதிரி. ரொம்ப எனக்கே அவங்களனால எனக்கு ஒரு பெரிய பேர் கிடச்சிது. கின்னிஸ் வேர்ல்டு லெவலுக்கு என்னை ஏற்றி விட்டுறாங்க ஸ்டார்ஸ் எல்லாருமே. ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப சந்தோஷமாக, ரொம்ப சொல்ல முடியாது. இங்கே ஆடுறாங்க எல்லாம் ரொம்ப போக போக வெரி குட். ரொம்ப பழையவங்க என்னை கூப்பிட்டு வந்து எனக்கு இந்த லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு கொடுத்ததற்கு சைமா அவார்டு, அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ரொம்ப నన్ను దోచుకొందుబట్టే వన్నెల దొరసానే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుశీలమ్మ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కంగ్రాచులేషన్స్ సుశీలమ్మ. మీరు ఇలాగే మాకు ఇంకా పాటలు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అమ్మ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ అమ్మ. థ్యాంక్ యూ.